بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1921 ہے اور آج سورۃ الجاثیہ کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، تلکا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، علیکا آپ پر، بالحق حق کے ساتھ، فبأی حدیث پھر کس بات پر، بعد اللہ اللہ کے بعد، وہ آیاتی ہی اور اس کی آیات، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل ہلاکت ہے واسطے ہر، افاکن سخت جھوٹے، اثیم گناہگار کے، یسمع وہ سنتا ہے، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، تتلا جبکہ وہ تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، ثم پھر یسر وہ اڑتا ہے، مستکبرن تکبر کرتا ہوا، ثم پھر یسر وہ اڑتا ہے، مستکبرن تکبر کرتا ہوا، کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، فبشرہ تو آپ اسے خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا اور جب علما اس نے جانا، من آیاتنا ہماری آیتوں سے، شیئن کچھ، اتخذہا تو اس نے بنا لیا اس کو، ہزوا مذاق، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب مہین رسوا کن عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ برا ہو اس جھوٹے گنہگار کا جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کے عالم میں اس طرح کفر پر اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں۔ لہذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق بناتا ہے، ایسے لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ دوسری بات، اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تیسری بات، برا ہوا ہر اس جھوٹے گنہگار کا جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ چوتھی بات، مگر وہ تکبر کے عالم میں کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں۔ پانچویں بات، لہذا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ چھٹویں بات، جب ہماری آیتوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے،
सातवीं बात, ऐसे लोगों को वो अजाब होगा जो उन्हें जलील करके रखेगा। बुजुर्गान मोहतरम, इन तमाम निशानियों को बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमा रहे हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने खुली खुली निशानियां और वाज़ेह दलीलें अपनी वहदानियत और कुदरत के सिलसिले में उनके सामने बयान कर दी हैं कि जिनसे एक अक्लमंद इंसान ये समझ सकता है कि वाकई अल्लाह मौजूद है। अगर ये लोग इन दलीलों और निशानियों को देखकर भी ईमान न लाएं तो और क्या चीज है जो बची हुई है कि जिसे देखकर ये ईमान ले आएंगे। जब ये लोग इन बातों को भी नहीं मान रहे हैं तो समझ लो कि अब किसी और बात पर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। उनके सामने दीगर निशानियों को बयान करना बेजा है कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। लिहाजा ऐसे बुरे और गुनहगार लोगों के लिए बड़ी खराबी है, और वो खराबी ये है कि उन्हें दर्दनाक अजाब में डाला जाएगा। ये लोग जो बताई हुई इन बातों पर ईमान नहीं लाते, उसकी दो वजहें हैं। एक तो ये कि जब उन लोगों के सामने अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उसे सुनते तो हैं मगर वो तकब्बुर करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह उसे हिदायत देते हैं जिसके अंदर तड़प होती है, और ये लोग तो गाफिल और मुतकब्बिर हैं, उन्हें अल्लाह कैसे हिदायत देगा। उनके लिए तो अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन तैयार कर रखा है। लिहाजा ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन्हें उस अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए कि तुम्हारी इन हरकतों पर क़यामत के दिन तुम्हें फुला फुला अजाब दिया जाएगा। और दूसरी वजह उनके ईमान न लाने की यह है कि जब अल्लाह ताला की बताई हुई बातें उनके कानों तक पहुंचती हैं और वो उसे सुनते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि भला ऐसा कभी हुआ है कि एक इंसान मिट्टी में मिलकर बिल्कुल गल सड़ गया हो और उसका वजूद तक खत्म हो गया हो तो फिर से उसे जिंदा किया जाए। ये तो बेअकल बातें हैं जो ये मोहम्मद कहा करते हैं, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह का मजाक के मुशरिकीन उड़ाते थे, जबकि पिछली सूरत की आयत इन शजरत ज़क़ूम के मुतालिक अबू जहल का वाक़या बयान किया गया कि जब यह आयत नाजिल हुई तो अबू जहल खजूर और मक्खन ले आया और बतौर मज़ाक कहने लगा, यही वह ज़क़ूम है जिसके बारे में मोहम्मद कह रहे हैं, चलो आओ और खाओ। और एक कौल अबू जहल का ये भी नकल किया गया है कि जब यह आयत अलैहा 19 नाजिल हुई, यानी जहन्नम पर 19 पहरेदार होंगे, तो अबू जहल ने कहा था कि मैं उन 19 को अकेला ही जहन्नम में डाल दूंगा, यानी बतौर इस्तेहज़ा और मजाक के उसने ये बात कही कि वो मुझे क्या जहन्नम में डालेंगे, उन सबको तो जहन्नम में मैं डाल दूंगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लिहाजा इस हरकत पर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अजाब की धमकी दे रहे हैं कि जो भी इस तरह हमारी कही हुई बातों का मजाक उड़ाएगा उसे हम जिल्लत वाले अजाब में ढकेल देंगे कि जहां वो अपने किए की सजा पाएंगे। यहाँ वैलुल लिकुल्लि अफ़्वाकिन असीम से मुराद नज़र बिन हारिस है, जैसा कि इमाम ज़ुहैली रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये आयत नज़र बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई कि वो कहानियां ला कर लोगों के सामने बयान करता ताकि वो लोग कुरान मजीद को सुनने से रुक जाएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि इससे मुराद हारिस बिन कल्दा है, और इमाम सालबी रहमहुल्लाह की राय ये है कि इससे मुराद अबू जहल और उसके साथी हैं। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के एक कौल के मुताबिक से मुराद मुगीरा बिन मखज़ूम है। अगरचे कि यह आयत उन मज़कूरा अशख़ास के बारे में नाजिल हुई, मगर इस अजाब का मुस्तहिक़ हर वो फर्द होगा जो इस तरह की हरकत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसी मुशरिकाना और जाहिलाना और मुतकब्बिराना हरकतों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।